So yan na kay maigo kita sin langka, di man maubos siguro sin kaon no kag daka kuan man kita di matunawan mag-igits ba. So ato din himo una jackfruit jam. Let's go. Mapainit lang kita sin karaha kag syempre kung medyo mainit na ibutang tanan langka syempre. Ha. Di na atong langka. Halo-haloon talaga ina hanggang sa madunot, madurog. Kag aton ina bubutangan sin asukar. Bubutangan ta sin asukar syempre kay para bisan diri siya sweet sa imo, magiging sweet ang pagaupod ninyong ay char. Kadag ko man dapat ako man lang tain ba. Hiwa, bali man laki. Nalimot man ako. Ay nalunod ko na anhon ta pa man. Syempre excited man. Okay, anta na lang. Madunot na malin yan. Bagan imo na wong dunot. Ay akon galit to. Anta na lang siya. Wait lang, butangan ta na asukar. Sa asukar naman, kamo na lang an magtansya no. Bagay dan maalam. Magkadinigad para lang sa sa akon lang gud ini bali mo. Kanya-kanya na lang ba? Yung asukar natin. Grabe tamis. Magbuot. Di man ka man makaon. Ay, sorry, medyo maldeta. Medyo maldeta ito. Medyo maldeta kita sa ito na part. Tapos ukay-ukayon lang. Basta na medyo maghubas-hubas ba. Or kung gusto mo patubodon mo. Basta gusto mo sin itom ba? Di ba? Wala ka humot. Siguro nahuhumutan nisan amon kahiripid. Ang sabi naman kahiripid, hala ka na man magluto sinan ate daw. Baka humot man la pero minsan mga ginaluto. Yay! Na ato la pa baso-bason ha. Pwede na natin ini siya ibutang sa garapon. Or paturutog dawon siguro anay kaya akong garapon plastic. And tada! Dinan aton jackfruit jam o chunky. Ay! Putik. Mayayabo palaki. Pwede natin ini ipor palaman sa mga panis/tinapay. O amo lang po. Bye-bye.